Bert Zaful, are you there? 57 pasok tayo sana. Kung ginawa mong 299 yan, ano, sitaw, baka naubos yan. Bili kayo yung sitaw, nagbe-bend ng speed up. 70 tayo, pre. Putang ano eh. Hihipan na lang natin ang MS nito eh. Zepul, are you there? Wala pa ba? Wait lang, boss. Ikaw na Tara, muna, boss. boss. Wait lang, may naayos lang ako. Wala ko party, boss eh. Punta ka muna Munisha, boss. Pasok Wala ko Pasok ba? na rin, PL. pasa mo kay Chino or kay Alex, boy. Chino, sorry, boy. Boy, si Sita, bigyan mo nga kay ano, boy? Kay Jills. Sitaw. Pataw, Sarap patani. na epis ni Jills dun eh. Sa sitaw. Jills, asa ka, Jills? Sitaw, tama na yan. Sitaw na? Si Candy. Ay, hindi to si Candy. Kaya nga. Tanas. Sitaw. Sitaw. Naka-AFK ba? Nako. Nakabend pa si Sitaw, boy. Natawag. Kay Seper. Tinatawagan ko. Par. Kanina ko pa tinatawagan. Ay, Zephyr nakapapang-lima na ka. nga. Kikik na kita dito. Papiel nga, Chino. Boss, 57 na, boss. Wait lang, boy. Nag-ayos party eh. Pasok ka, Neng. Tara, Neng. May PK dito, Neng. Bigyan mo ako dito, Neng. Pain na lang natin, pre. 3, 2, 1, tara, pasok na. Gago, pre, ang unti natin. 77 lang tayo. Takin na mo. Pasok lahat, pasok. Full bobs. Tang ilang yan. Sunday to, dapat kunin to. Kasi mo lang lagi MH man. Ano, Neng. 3, 2, 1, drop MH. Tara. Save kayo ah. Save. Boss, luwan mo muna, boss, ha? Masama paramdam ko, boss, eh. Sige, boss. Ready? Inubo ako, Yaw. ho. Inang-ina oh. Save. Paano yung Ubusin nyo. Taan lamang kalaban. Ano ba gamit mo, Bert? Yung isa naman gamit mo. Oo, Mutkit boss. na kayo. Inuubo nga yung tao, eh, boss, eh. Ay, ikikik ko muna eh. Sige, Alex. Saan ka ba? Saan ka muna? Ayan na, Jills. Sali mo si Sitaw, Jills. Hindi ko Ito, Jill. Ito, boy. Ito. Oh. Si Sitaw. Sa mid siya. Nasa mid entrance. Sa macro ko. Boy. Sino party ni Zipper? Kay Milano, boy. Milano, kunin mo nga to. Milano. Ito, oh. Yung Sitaw. Sitaw, focus kay Zipper, ah. Wala na pala akong pots, boss. Kaso hindi naman yata wala maubos pots dito eh. Ay, Libs, sorry, Libs. Apak na. Wala namang kalaban dyan eh. Apak right. Bert, andyan ka. Boy, kuman mo muna, boy. Inuubo nga tayo. Uy, Alex, save. Ay, man. Tele, Alex. Save ka dito. Nakasave ka na? Wait, nasa pala ako. Gago. Sige. Wala naman pala ako D+. Oh, ano pala? MS pala to. Uy, si Parang Wahad. si Wahad, boy. Tulo ka na lang, Wahad. Alam mo, Wahad, tulog 3, 2, pa. 1, tara, pasok. Gago, boy, natapos ko na yung Taiwan class. Utang ina mo. Yun si Melby, boy, ah. Dalawang araw? Isa lang, boy. Kanina umaga ko sinimulan. Ang ilang yan. Diba, solid? Grabe fast forward 3, nun. 2, 1, MH, boss. MH. Alas yung Tara. madaling araw ako nagsimula, pre. Bilis kaya natin ma-drain yan, pre. Tara. Ano? Madami tayo. Wala pang kalaban, boy. Monster muna. Monster tayo, Tingnan monster. natin kung ilang minuto. Pasok lang right, ha. Pasok right. Naku, sige. Hindi. Testing nga, pre. Kung gaano kabilis natin siya. Paiyo nga to, paiyo. Sige, hit na lahat mga boss. Hit na. Kaya pa palang wala dito. Magal pa rin, ha? Sino tong Jakes? Bakit nandito? Ay, yung Jace. Ba't nandito sa atin, boy? Sige, hatawin nyo. Sato kayo, pre. Ataw na. Hatawin nyo, normalin nyo. Yung owner ba yan? Boy? Minuto, pre. Macro. Dito tayo, dito. Macro. Macro muna. Macro. 3,
2, 1, drop MH, tara push. Diretso, Gago, wala diretso, naman diretso. dito yung party ni Joel, boy. Diretso, 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 Kaya diretso, side ba diretso. saan kayo? Palep, 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 lep, lep, pasok lep. Sige, diretso, diretso, diretso. Tayo po, Walang boss, ah. tao, boy. Walang tao. Sige, ayusin muna party dito. Paayos muna party Tama, po. boy. Yes, 8, Di 7. ba Hindi nga napasok? makakagrad mga Paayos muna ng party, paayos ng iba. Hindi pa nakapasok yung iba. Nasa left kami ah. Nasa left, pasok na lahat, pasok na lahat. Mag meet Nawala tayo. sa ating pre si Pasok Binancho. lahat, pasok lahat. Sita na, ito. Sali nyo. Magpapa-CD Ayan, lang tayo ng ano ng MH boy. Pa-CD muna, pa-CD. 3, okay na ba? Okay na lahat. 3, 2, 1, drop MH. Tara, push pa mid. na, meron na. Napatay na ng Pamid, black. pamid. Uy, si Rans oh. Pa-ready lang ng 1 ah. Diretso, mid. Ako muna, boy. Balagbagin nyo na. Balagbag, wala rin. Pa din? Wala. Kawali, paray. Yung Paray, maya papasok din yung mga yan, boy. paray. Okay, diretso. Dadaanan nyo lang naman yan eh. Diretso. Uy, mga FS, likod lang. Matay Yan, boy, kayo dyan. nandiyan yung mga kalaban, boy. Pabiya ko, Yadge. Okay, diretso. Patay sila, ano, Compress muna dito. 3, 2, compress muna. Compress. Magpapaimage ako. Compress muna. Compress. 3, 2, 3, 2, MH. Nako po, wala. Tara, push. Nako, andun na lahat. Anong Walang MH? Yan, tangina. Wala. Ready? 1? Tangina yan. Putang ina, silabasan mga bagago. Kinangina, walang naabutan ng bote. Si J. Cole, isali niya. 3, 2, 1, tara, Tali mo na push. yun Likod ready na 1 ah. Tara, push. Mitch. Push. Ito, yung mga nahuli lang. Wag na dyan. Ito, May patayin nyo na. Mitch ka, Neng. Tara, push. Bitaw mo nga, Neng. Tapon na ako dito, boy. Nakapatay ako ng isa. Dito muna tayo. Pedes. Mitch. Compress lahat sa pedes. Compress. Si, di ba? Compress sa pedes. Compress Ayaw nyo muna. lalaroin yung, ano, pre, yung Compress sa MH. pedes. MH, Melby. Compress. 3, 2, 1, drop MH. Putang ina na. Una na. Tangina mo. Oy! Okay, ina Joe. Wala aming kills. Tangina, tara palep. Gaya mo sila, pre. Ito, Yaman ready? mo lang, 1. boy. Na ako Ubusin dyan. nyo na. Sige, una ka. Kaya Wala mo na. lang lumaro, boy, kung sinong Na mga... din akong lumagpak. Patay nyo yan, oh. Nakaiga lang. Push. Lalabas yan. Walang MH yan, oh. Walang MH, oh. Oh, paunang delay, oh. Ready? 1. Ay, kayo si. Putang ina yan. Okay, compress. Compress lahat. Compress lahat. Compress. 3, 2, 1. Drop MH. Tara, push. Pabiyay ako, boss. Pabihin na lang lahat. Pabihin. Yung kise, boss. Pabiyay, boss. Sige, push. Pamid. Sige, diretso nyo. Pamid. Wala pa akong kills, boss. Tara, pa right. Diretso right. Ina mo, par, di ako makabol. Ako yung pinakahuli. Uy, si Enery, uy, sali nyo. Nadidisi ata. Oh, push nyo na. Pa-ready na 1, ha. Ready? 1, yung mga nahuli. Ito, push. Ubusin nyo. Compress sa box, ha. Sa likod nyo, ha. Compress muna sa box. Dito sa box. Compress dito sa box. Sa macro ko. Compress sa macro ko. Tingin macro. Ito, likod, ha. Ready? 1. Wisconsin. Okay, compress muna. Kaya Compress sa likod pa. Sa likod. Push. Pa-MH, boss. Saan kayo, Seth? Tara, push. Right. Dito kami sa right. Right kami, boy. Tara, right mo na, Peker. Okay, compress muna. Paayos na party. Si Nasa Enery, Eltomat, pasali right. Zay. Zay, pa Enery, pasali. 3, 2, 1, tara, push. Pamid. Uy, si Sweetie, oh. Namatay. Pareso nga to. Pareso EPS namin. Puta, Pareso. binapsun. Sige, push nyo na mid. Ano, boy, wala kayong MH, boy. Walking ina. Samayan ko na lang kayo para hindi kayo nakakaawa dyan. Neng, dito, Neng. Dito lang, Neng. Tingin sa mga Compress muna sa mid yan, ha. Tara, pa mid Bitawan na. mo, pre, pag meron na. Compress muna sa mid, ha. Mid compress. Meron na. Well, ano? Utang ina nyo, mawawalan ako MH. Ako hintayin nyo. Wala ka dyan. Compress muna sa mid.
Compress sa Gusto mid, ko wala yung pa gusto. party ko. Wait lang boss ah. Wala pa Ready. party ko eh. Compress muna. Compress muna boss. Compress. Boy, ang Compress ina, muna, wala yan. compress, Tuloy. compress. Compress muna, party ko. Wait lang si number 6. Wait lang, boss. Pre. Boss! Wag Gaya muna, mo sila, boy. boss. Yaman sila, boy. Wala naman sila. Compress wala lang, naman compress, compress. 3, 2, 1, drop MH. Tara, push. Tara, palit. Ano ka ba? Hindi mo kina-cancel? Pagka walang, ano, pre, pagka dating sa event, pag ganyan sila, lipat na lang sila eh. Putang ina, Rest, wala rest, ata rest. ako. Kak. Sabi niyo, Damay ko. Push lang, push. Push, 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 Si push. Tano daw, pre, oh. Pa-ready na 1 na. Ready? 1. Ubusin nyo na. Push Oh, may hanggang MH dulo, yan. boss. Boss, hanggang dulo. Pagkain, oh. Pagkain. Ay na, ako na para makakill ka, Sed. Sige, boy. Tara, CRC lahat, boy. Bobo puta. Tara, bitaw nga MH lahat, boy. Ito kami kalaban sa likod ha. Pabiyaya ko, boy. Sa likod daw, boy. 3, 8, 7, 6, 5, Pwede na yan, ha? 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Mga tanga. Kinang ina nyo. Nakaisa din. Pwede na matulog to. May medal na to eh. Tara, 3, 2, 1. Pamid na, boy. Pamid na, boy. Pamid na, boy. Pareso ng mga patay, par. Yung mga hindi aabot, pre. Pakipatay nga yun, oh, yung archer, boy, oh. Sa likod, boy, ha. Archer, ha. Ingat kayo, par. God bless. Ito, par. Sila El Chico, par. Humarap kayo po, tangin mo, kaltok. Ready, 1? Akit to hagdan oh. Pamid, boy. Pamid tayo, boy. Yellow car, meron. Patay, tanga. Compress. Tara, bitaw MH, boy. 3, 2, 1, tara, right side, boy. Push, boy. Sige, takbo, boy. Mauna na kayo, boy. Mauna lahat ng mga mabibilis ang kamay. Tong ina, nauuna si Warden. Sabi ko, Warden, yung mabilis ang kamay. Kagi, si Tito Joe yung nauuna, Game boy. na. Push na, Kasunod boy. daw sa Push na, kanya. boy. Push. Ito, boy, ang dami. Tara, Oh. ready, ha? Ready, 1? Paubos, boy. Ubos na, boy. Ang inong yan. Putong ina mo naglabas. What the heck is that, bro? Parang... Compress nga, boy. Tangina kasi ang unti kasi natin, boy. Ba't wala kasi nag-online sa atin? 77 lang. Wow, MH lahat. DP ni Papa. MH lahat, boy. Bita MH, boy. 3, 2, 1, tara push, boy. Pamid, boy. Wow, naman. Uy. Kawawa. Wow. Ready? Okay, boy. Push, boy. Pamid, boy. Bantayan ko na lang kaya yung archer na yan, no? Tara, hanggang Wala ano dito, na, left boy. na, hanggang left na, boy. Nakaw na lang, Sige, boy, diretso, boy, ha. Diretso lang, boy. Nakawin mo. Bitawan mo. Po, ina tumigil pa. Hi! Ayan, boy. Bitaw, Harap, bitaw, boy. bitaw, bitaw. Macro, boy. LB, bitaw, Compress nga, MH. boy. Pre, wala kayo na MH, Wala par. tayo Ready, MH, 1? boy. Yan, nice one. Ganyan nga, boy. Matuto kayong bumilis yung kamay nyo, boy. Putang ina. Sige, box na lang. Sa box na lang, boy. Tang, I like inulan na abutan ng puta. I Ano like ba? what I see. Ang bilis nyo, boy, ah. Kita may mga lang ano yun. Baby maker, si Binancio. Ito, walang nakakapasok sa top sa atin, boy, ah. MH lahat, boy. Tara, push na, boy. Paano tayo pupuntir pa? Ang dami natin. Ay pre, yung March top 6 pre. Pwede na itulog yan. Gago, Mars, i-out mo na yan, sayang. Out mo na yan pre. Picturean mo na tanga. Ito, mid. Taas, boy, ah. Mid daw, boy. Sige, push na, boy. Push na, boy. Boy, push na, boy. Sila El Chico, boy. Ready, 1? Tang ina mo, tanggal ulo mo, gago. Compress, boy. Yung mga namatay, boy. May naman namatay ba sa atin? Wala. Pasok lang mid, boy. Mid MH, boy. Kurimiao, kaya mo Ikaw na, yan. boy. Ayan, 3, 2, si Kurumyaw, pre. MH niya, boy. Tara, right side, boy. Liguan tayo na yung mga archer ha. Maliguran kayo dyan, boy. Sige, diretso right side, boy. Check mo nga yung harap, boy, ah. Ako bahala sa likod, boy. Hitler, tara, Hitler. Ready, 1? Right, boy, meron, right. Okay. SG. Hitler, laban Hitler. Ready? 1. Ano, boy? Cookie ng ina mo, ah. Tara, back. Okay, ubusin nyo. Ready, ah. Push. Tara, ready? Ready, Tama 1. yun. Push.
Push, 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 push. Dalawa lang ako doon, boss. Ready? Yaw. Putang ina, walang Okay, compress nakuha. lang. Compress muna, compress muna. Wait nga. Hayop na yan. Salubong kay Bert. Namumda pa eh. Salubong kay Bert. Tawal. Salubong. Macro ko. Wag mo na mag-image ha. Para sabay-sabay. Wala kang makakara, boss. Bert, dito na. Pedes na. Try niyo si Bert, oh. Namatay Likod na ah, lang likod, yung boy. apex natin, boy. Likod ah, Likod. sila Chico pa rin. Ready? Meow? Akin lahat, gago. 3 lang. Doon yung bobong, sunod na archer eh. Mart, stop name ka na, Mart. Para macro ko, boy. Emish lahat, boy. Tangina, nawawala. Pasok na lang ng mid yung mga namatay ha. 3 to 1 Emish, boy. Tara, push na mid, boy. Wala na ba, Emish? Wala, nire-raid nila Joel din eh. Sige, bitaw mate. Okay lang yan, boy. Makakil ka 3 dito. Sagad nyo, hanggang L na. Sino may hanggang MH nyo isa? L na. Gep, stop nga muna, boy. Compress nga kayo, boy. Hitler. Nako isa. Okay, compress ka, Hitler. Ito ba Okay, Emish lahat, boy. Push na, boy. Ay. May image ba? MH ako. Ayun na, boy. Ayun, oh. Bitaw mo nga ako. Sino meron? MH. Okay, okay na. Okay, Wala, push nyo, boy. ubos dito, boy. O, tara, balik sa mid, boy. Push na mid, Nako sa mid, tayo. Yung archer, patay ka. Neng, nakawa mo kami, Emish, Neng. Sige, bato mo yan. Huwag ka matakot. Okay, boy. Dito sa akin, Bert. City na naman. Ayop na. Sige, hintayin natin. Faker, lagi Ito tayong sila dalawa. Ay, Diablo. Dito, Diablo. kamandog. Faker, tara, tayo natin itong mga archer, pre. Ang ina nyo, hype. BA mo yan, BA mo yan. Ayan, Ito, yung Lagi, archer. one. sa dulo, ah. Okay, command mo na nga dyan, Dito nga sama ka sa akin, Lens. Tara, atras nga. Compress muna. Mid box. Mid box. Ready, one. Dito na. Ganyan. Macro. Ikaw muna, Melby. Tingin macro, Melby, boss. bitawan mo na. Boss, tingin macro. Macro ko, Yan na, tingin. Spin na, Tingin macro. Wait lang. Ito, para compress muna. 3, 2, 1, drop MH. Tara, push. Putang ito na uno. Ready? Sa mid, boy. Ready, 1. Ayun na, reso. Tara, balik na. Pamid. Balik na, Sa mid, pamid. sa mid, boy. GG, boy. Pamid na. Pasok ka na lang, pre, Faker. Dropan kita. Ayan na. Makakasin kayo, ah. Pamid. Ito, pamid, oh. Ready? Ito, pasukin nyo. Ready, 1. Pasok ka, Neng. Mid. Ayun, na-reso ko pala. Okay, May MH lives. Box tayo. Box. Compress sa box. 3, 2, 1, drop MH. Okay, tara, palip. Kapito na ako, pre. Pwede na tulog to. Okay, push nyo. Ito na, Ready, putang 1. ina. Wala, Chino. Okay, push. Push nyo, diretso. Yun lang, wala na. Compress ulit, Putang inang lakaran to. Boss, run to, boss. Pabi nga ako, pabi. Ayun, Compress oh. muna lahat. 3, 2, 1, drop MH. Bert, tara, Bert. Boss. Tara, push. Ayun, boss ka, bo. Mawawala ng MH yan, boss. Yak yan. Ba't bumagal ako? Wala na akong SU. Ayun na, boss. Wala. Mawawala na yun. Boss, compress sa mid lang Compress sa mid wala pa kami dyan, boss. Uy, ang dami Sige, push. Tara, Tito Joey. Ready? 1. Push. Ubusin nyo na, boss. Ubusin nyo. Putang ina, wala din. Compress sa mid. Boss, tab, tira. Ubusin mag mid box. Yaw! Putang inang nyaw yan. Mid box Maglip muna. yan, boy. Mid box. 3, 2, 1. Pa-drop MH. Press sa police. MH. Wala pa may MH, boss. Wait lang. Tara, push pa right. Police. Ready? Ready? 1. Putang ina mo, Faker. Gago ka. Ubusin nyo. Diretso na, pa right, ha. Diretso na, pa right. Diretso. Ready? 1. Tawan nyo, putang ina. Ayun, ang layo.
Tangina, parang mga ano eh, langgam Tara, yun. push right dito. Madami na. Madami. Push nyo na. Ready? One. Akin! Ubusin nyo na, boss. Ubusin nyo na, boss. Boss, push nyo na hanggang dulo. Push nyo na, ubusin. Ubusin nyo. Compress tayo dito. Compress, mga boss. Compress muna. Compress, okay na lahat ng party. 3, 2, 1, drop MH. Tara, push, pamid. Pamid. Sa mid may isang party, sila di spoiler. Nandito din Sige. sila El Chico, boy. Kakapasok lang. Papunta kami. Pupunta. Ready? Sige, push nyo na. Diyan na naman kayo eh. Ready? One. Okay, push nyo. Ready? One. Putang inang yan. Mid-box muna. Try nga natin ito, puta, mapatay. Mid-box muna. CD tayo ng image. Pa-CD. Pabi ako. Pabi. 3, 2, 1, drop image. Tara, push pa left. Push. Ayun, nagsiba. Push. Oh, tumador. Ang inang yan. Pare rin brawler niya. Nyaw. Push. Palep. Push. Ready naman na. Ready? One. Babalik Ready? yan. One. Patayin nyo na, boss. Putang ina. Grabe ka naman. Si number 1 na Tawan. top 1 swordsman. Tara ka sa boss. Ang sarap mo. Compress muna. Compress muna ulit. Putang ina. Wala kang ako mapatay ah. Boss, Di pa natin pahinga ako sinugod SQ, kasi boss. dumatras pa tayong dalawa eh. Atin sa ano yun eh. Compress Boss, muna, pahinga boss. ako SQ, boss. Compress muna, boss. Asa ka, bro? Compress muna. Boy, compress muna, sabi commander po. Tangin na naman, compress nga Compress muna daw eh. eh. Compress. 3, 2, 1. Tara, push pa mid. Boy, asan yung EPS ko, boy? Tayo mo siya Lebs. dito, Lebs. Lebs. Pause kay Bert. Inang yan. Ikaw, hindi. May image ka, hindi. Image mo nga kami, boy. Tayo nito. Walking trip naman tayo dito, Faker. Tara, push pa mid. Pag meron tayo, bitawan mo tayo. Pamid. Tara, baba Wala, tayo. boy. Dito, Pwede ng sumama ko pedes tayo, pedes. Pedes muna, compress tayo, pedes. Pasok na lang sa mid. Compress. Boy, sa right, boy. Sa right, boy. Sige, boy, SG, boy. papunta. 3, 2, 1. Ay, left side pala to. Tara, balik, left. Yung binalikan, yung pinanggalingan niyo, Ito boy. left. Tara, balik. Ito na, boy. Pushing na, boy. Sa road, boy. Sige, puti. Push yun. Ay, Puta gago. right pala ito. Gago. Nagkabakbakan push. sila, boy. Ano? Dalawang Ready na one. nagkabakbakan. Paredy na one. Dito na yan. Stack mo. Push. Dito na. Push. Ready, one. Tangina mo. Saka na rin. Push! Ubusin nyo na, boss! Ubusin nyo! Pwede na yun, oh. Ubusin nyo. Compress muna box. Tara, Lebs. Compress box. Huwag ka dyan, Lebs. Compress box. Macro! Na, boss! Macro. Para ano yung image natin. 3, Ito na isa MH. Right side One. MPU. MH, 3 to 1, tara push. Ano ha? Push. Pamid. Tara, ano? Chef, ano? Right side Huli FPU. natin. Sige, copy. Bad trip to sa akin to, press. Di makatira eh. Pamid muna, daan mid. Tara, pre. Palabasin natin, pre. Palabasin natin, pre. Daan mid. 3, 2, 1, tara push pa right. Pa right. Bad trip to sa akin yung sweldo yung boy. Pa right. May Sige, miss push. Sila El Chico, Push. boy. Nasa mid, boy. Kakapasok lang, boy. Sige lang, boy. Down mo na agad dyan. Boss, compress muna, boss lahat, ah. Compress muna lahat. Compress lahat. Para lahat makakil. 3, Tara, Bert. 2, 1, drop MH, tara push. yata. Tara Wala, push. gago. Ba't walang Gagi, namatay wala doon? tayong MH, boy. Ready? Tara, pre. Isa pa. Tara, pre. Push. Ubusin nyo na, boss. Ubusin nyo na. Nagkumansel ako, pre. Sabi mo, tara. Hindi ka naman nagsalita. Bobo. Patay ka na? Pamid. Hindi pa. Tara. Tingnan. Ready? Nyaw? Matagal pa MH. Pamid. Uy ka pa rin? Patay na ako, boy. Pamid. Tara. Diretso na mid. Para ready ng 1, ha. Ready? Ready, 1. May left side ha. Yung Hindi na wad. Di ka nga nag-ano.
Papasok din yung ano boy, papasok din yung Wala kang napatay eh, bobo ka ba? Ay, makakating iba ng Archer. Wala nga Compress rin muna. Compress muna, Inunahan box. ko na nga Ayun eh. na boy, ano, Kala ko MPU susundan boy mo. sa mid boy. Compress muna, box. Lebs, Compress sa box. 8, FPS mo ko, ayun mo ko, 7, Lebs. Image mo ko, Lebs. 6, 5, MH isa sa 4, atin. 3, Nicole. Dito, 2, Lebs. Melby. 1. Push. Ready? 1. Push na, Melby. boss. Boss, push na. Push nyo na, boss. Push nyo na. Okay, wala akong maki. Ang ina, kahit isa, boss. Ha? Nag-ESP. Compress muna. Compress. 3. Compress lang, compress muna. Tara, pa-image. Tara, pa-right. Pa-right. Tara, Lebs, dito, Lebs. Pa-right. Right. Pumasok sila di spoiler mid ah. Compress sa pedes ha. Compress muna sa pedes. Compress sa pedes. Wala tayong image. Compress sa pedes. Putang ina yun natin. Baka. Compress muna pedes. Compress pedes. Pa-drop ng image boss. Putang ina nilo. Bido. Geg. Diretso. Gago Ready? yung tinamaan 1. ng MH ah. Ina Pasok kami. na. Kadikit. Pasok kami. Gago, nakadikit naman ako dun. Pabinga. MH mo nga, Col. Tara push pa mid. Col, MH mo. Yeah, pa mid. O, diba? Wala yung image. MPU nasa Diretso. mid boy, saka SG boy, magbabakan dito boy. Diretso na. Ayaw nyo mag-compress eh. Wala yung image. Sige, push na. Sabihin nga, Col. Push. Pa-ready ng 1 ha. Ready? 1. Okay, ubusin nyo na, boss. Ubusin nyo na. Tara, compress box. Dapat to, may scouter sa labas. Tapos Ito. sabihin Pero, nga, Col. ready? 1. Compress Oo. muna. Magpapa-image ako. Compress muna. 3, 2, 1. Tara, palep. Lep. Reset talaga. Ayaw to, nyo isabay yung image eh. Tara, Lebs. Bahala kayo dyan. Ako, Lebs. Okay, ayan na. May kalaban ha. Pa-ready ng 1 ha. Okay, diretso nyo. Akad yan. Sig nyo. Ready? 1. Ay, wala. Bak na. Tara, ya. Palep. Diretso lep. Walay. Tara, balik. Akitin nga natin. Balik. Baker sa mga Tara, Baker. Bert, tara. Tara, pre. Tara, Pwede one? Mid one. Tara, balik. Tara, Compress Lay. sa pedes ha. Pedes Miss muna. gago, para pre. patagal image natin. Compress muna. Compress. Ready? Compress lahat. 3, 2, 1. Drop image. Tara, push. Remy Pasolo dito pa rin. Okay, diretso. Push. Image mo kami. Patayin nyo na yan. Patayin nyo para may kill. Tara, pa-right na. Pa-right. Putang inang. Ang inang yun. One kill ah. Parang one love lang to. Pwede na talaga sa puto. Yung isang oras kang pinatakbo. Ready ng 1 ha. Tara, push. Kills. Ready? 1. Yeah, push nyo! Sa dulo, makapal. Push nyo! Putang ina. Ginawa nyo. Puto na, pagka-cancel pa ako, tuloy nakuha. Okay, push! Ubusin nyo! Despo. Ubusin nyo. Ang patay kami ni Chino. Eh, may nagpapasok pa. May pumasok ha. Patay nyo yun yung wet. Okay, compress muna. Okay na MH? Okay na ba? Okay na lahat? CD na. Compress muna. Jinx, Heruj, compress dito. Mawawala na naman kayo. Matataga. 3, 2, 1. Drop MH. Tangina mo. Wala pa nga, boss! Hoy! Tangin na to. Tingnan nyo ah. Pag gusto nyo ata pagkikikwaya sa gilda, paano na dyan na? Para di kayo pumasok. Pwede. Waiting muna kayo, boss. Gusto nyo? Ito na, boss. Ready? Hindi naman. Ito, boss. Ito, push. Pa ready na 1 ha. Boy, sa Ready? mid boy, bakbakan boy. Uy, mid Ready? ka, gago. Sige, diretso mo, pamid. Ready? 1. Yung mga EPS namin dyan, mag-reso na kayo. I-reso nyo na kahit mga kalaban. Ay, Dikit kayo doon sa diputa, bilis. wag. Patay ka, Hitler, gago. Compress muna, box tayo, box. Gago, galit na sa akin to si Swirl, pre. Hinahabol ako. Mid to R. Ay, ano? R to mid. Box. Saka, Bert. King ina nyo, pedes yan eh. 3, 2, 1, tara, pa-right. Mabobo kayo. Tara, Bert. Hayaan nyo si Bert dyan. Naglalaro Bert, yan nasarin natin na, Bert. Archer yan eh. Right. Ready? 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 Sige. Ang ina mo.
Right. Compress muna. 3, 2, 1, tara push. Tara Diyan, Bird, push. dito, Bird, Ito, dito, Bird, pa dito. ready? 1. Ito, Bird, sa baba, Bird, Ang bilis. ina, ubusin nyo na yan, Ready? boss. Yaw. Ubusin nyo na. Ubusin nyo. Wala na. Otong. Walking ina mo. Nice. Ito pa, pre. Kotong Yeah, pa rito pides, starter. compress sa pides, macro ko, macro ko, patingin na macro ko, pides muna, pareso ng mga ano Grabe patay, nga ako. pareso ng patay, One. pareso, wait lang yung Gago ka, tangina mo. pareso, compress muna, compress, Gagawa okay na sa akin, image lahat, okay na, 3, 2, 1, pa image, tara push pa mid. Bird, pre. Ang tagal mag-1. Wala, Yos, bubus, pasok ka hindi mid, Yos. ako eh. Yos, pasok ka mid, labas ka dyan. Levs ang ka, Levs. Parang, Labas ka Parang dyan, mas- labas ka dyan, Yos. Pasok ka mid. LCL. Tara, pa mid muna. Ito, Harap ka ni ready Joel, naman. sir. Ready, Sige, 1. Joe, tara. Ina mo pa, wag mo cancer si Sid Pau. Tang ina mo. Ito, Ready natin. mid pa, ready, 1. Mid pa. Ubusin nyo na, boss. Ubusin nyo pagkain, no. Ubusin nyo, mga boss. Ready, 1. Ang ina mo, wala akong nakuha, boss. Okay, compress Basta muna, box. Compress sa box. Dito sa elbow. Compress sa box. Compress sa box. Inaanap Compress sa si box. Tanga. Ito na dito sa mid, boy, skating area. 3, 2, 1, tara, pa right. Hindi mo mahabol Yung yan, labas tara, ko pa na yung trippings tayo, tara. Sama tayo kay Bird. Right, boss. Boss, right. Gago, wag niyo kakyatin yung kung wala kayong Compress muna lahat. 3, 2, 1, tara, Ready? push. One. Wait lang. Push. Hindi na-cancel ko, boy. Ready ng 1 na. Ready ng 1 na. Ready? 1. Back clean. Ready ah? Ready, one? Eight, Bobo! Hindi ka Nice nun, one, Pots, din. nakikita sa camera, boss. Ready? 1. Ubusin nyo na, boss. Ayoko na nga Pwede sa'yo. pa yan, oh. Ano Pwede ako sa pa yan, main oh. wave? Pwede pa yan, boss. Pwede pa yan. Wala Oh, sa'yo, oh, boss. likod. Ready? 1. Bobo ni Likod! Oning ay lumabas. Compress muna. Namatay ito, eh. Walang... Magme-main wave na ako, boss. Ayoko sa'yo, Compress boss. muna. Pasok sa right, boss. Bigay nga ako. Boss, pasok sa right, boss. Bakit Pasok mo sa right. banding Na, dito? inuubos kayo, oh. Ready, Dito one? muna. Wala yan. Boss, Let's go, Bea. par sila, Compress boy. muna. Ay, Compress. Ang daming namatay. par sila, boy. Pasok right, boss. Pasok right. Andiyan na, boy, ah. Compress muna. Di pa ako nag-ano, boss. Dito na, boy, ah. Andiyan na yung SQ, boy. Pa-ready ng 1, ha. Ready? 1, tara, push. Ayaw nyo kasi mag-compress muna, eh. Labas ka nga, sweetie. Ready? 1. Tanginang yun. Ayaw kasi mag-compress muna. Tangina, may pula pa. Umaalis na kagad. Ayop na yan. Pareso nga. May reso ka ba, Alex? Ano na ako? Ayun na. Compress muna sa right, mga boss. Compress muna. Chani-chanihin kayo dyan. Ayaw nyo maniwala. Pinupugat Compress tayo sa muna. loob, ya. Robert, pagtripan natin Compress muna. Compress muna, boss. Compress muna. Pabaps kami, pabaps. Ang Basta, konti namin dito. 8, 7, Tara, Bird, 6, dito, Bird. 5, 4, 3, 2, Sama natin ito sa 1. JD. Tara, portal. Ready na 1, ha? Ready? Bigay 1. ako, boy. Pwede na yan, boss. Boss, patayin nyo na, boss. Oh, sige. Pwede na yan. Balagbagin nyo muna. Ready? 1. Compress na. Magpupush na tayo. Pa full buffs nga muna. Pa ready na 1, ha? Ready? 1. Compress muna, boss. Compress muna. Puking ina mo, ang gala. Babantayan ko lang si Sir Boy, ah. Compress muna. Pasok right, mga namatay. Ayop na yan. Kills pa tuloy. Compress. Okay na ba? Okay na lahat ng party? Tangina nyo. 3, 2, 1. Tara, push pa mid. Image muna. Wala. Tara, push. Push pa mid. Push pa mid. Sige, diretso na. Palip na. Abala ako Discord side, babantayan ko lang yung Action Boy. G-boy. Push, palip na. Diretso na left. Wala rin kayo makukuha pag sumama ako sa inyo. Kakansarin. G lang, boy. Push, palip. Push. Ready lang 1, ha. Ito, SG. Push na. Push, ready ng 1, ha. Ready? 1. Ubusin nyo na, boss. Balagbag na. Poking ina nyo. Bago pa maano.
Pa-ready ng 1 ha. Cancel, 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 cancel. Ready? 1. Okay, compress na, compress na, compress na, compress na, compress na. Compress na, compress na, compress na, compress na. Macro ko. Macro ko, macro ko, macro ko, macro ko. Wad, pasok sa ano? Sa left. 3, 7, 6, 5. Portal up, image nga, image, 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 image. Pa-ready ng 1 ha. Ready? 1. Tangina, wala mo lang napatay. Okay, compress muna, compress. Doon na-DC po Compress! ako kasali sa party ni Melan. Compress, compress. Andyan na SG ah. Andyan na SG ah. Andyan na, andyan na. 3, Pero 2, na-DC 1, daw drop yung image. FS niya, Tara. Per. Pamid, 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 pamid. Pamid mga boss. Pamid, 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 pamid. Pamid, 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 pamid. Pamid, 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 pamid. Eto na mid oh. Nasali Ready? ako, nasa likod mo ako. Nasa baba, boy. Mid, 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 mid pa. Push na, push na, push na, push na, push na, push na. Push na, push na, push na, push na, push na, pa right. Push pa right, push pa right. Right, 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 right. Pedes, ready? 1. Nako po. Compress muna dito, mawawalan tayo image. Compress, pedes, pedes pa right, pedes pa right. Pedes pa right, boss, pedes pa right, pedes pa right. Compress muna, compress muna, compress. Okay ba? Okay na? Wala, Jake. Sige, bilisan mo, Jake. Hintayin ka namin. 3, 2, 1, drop image kay Jake. Tara, push. Dito boy, right, MPU. Wait nyo kami, wait nyo kami. Tara, Nababa tara. yata sila. 3, 2, 1, Sa tara, mid push. na, nasa mid Ready, na 1. makapal. Sorry ko, putang ina, inigop ako. Ubusin nyo na, ubusin nyo na, Nasipa. ubusin nyo. Ubusin nyo. Ubusin nyo na. Tingin nga tayo portal. Tingin tayo portal. Makapal mid na, makapal mid. Wala, wala, wala. Tara, compress muna, compress muna. Pareso mga namatay, pareso, pareso, pareso. Pareso, pareso, pareso. Okay na ba lahat? Okay na lahat? Okay na, 3, 2, 1, drop image, pabiyo. Pa image. 3, 2, 1, tara, Ay, push. dito na, SG boy. Ready, 1. Putang nakalibang Portal pa. right, boy. Nauuna kasi kayo, boss. Ayaw nyo Ba't kami hintayin. umatras eh? Sige, push. Push, push, push. Pa-ready ng 1 ha. Ready, 1. Ayaw bumitaw eh. Alam mo naman naghihintayan eh. Push hanggang mid ha. Hanggang mid, hanggang mid. Cancel ko Balagbagin nyo na. Balagbagin nyo na hanggang mid. Pa-ready ng 1 ha. Ready? 1. Okay, compress na. Box. Ayaw nyo kasi hintayin, boss. Kaya namamatay kayo. Yung mga nauuna, nagde-delay kasi yan, boss. Ayun, namatay ka. Pasok mid, mga namatay. Pasok mid. Pasok mid, pasok muna mid. Pa-FB lahat. Pa-FB, pa-FB. Hintayan. Hitler. Kaya mo yan, boy. Kaya mo yan, boy. Sige, hintayin namin. 3, 2, 1. Drop image. Image, image, image. Tara, pa right. Image, 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 boss. Tara, pa right. Right, 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 right. Pa right, pa right, pa right. Sino nawala sa party ko? Chino. Ano na? Chino. Chino. Rinig ba, boss? Pa right, ready? 1. Oh, patayin nyo na. Balagbag, 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 balagbag. Rinig ba? Asa ka, Chino? Compress muna, boss. Tangina mo, mamaya. Sige, sige. Compress muna, pasidi. Pasidi, image lahat. Pasidi, pasidi, pasidi. 3, 2, 1, drop image. Image, 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 image. Image, boss, party ko. Tara, pamid. Pamid, 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 mga boss. Pamid, pamid, pamid. Sige, Marks. Kaya nyo yan, Marks. Kaya nyo yan. Push, pamid ha. Mid Push na SG pamid. boy. Push na mid ha. Push na mid ha. Okay. Push nyo na. Gusto nyo yan eh. Ready na 1 ha. Ready? 1. Okay. Tara, palip na. Palip. Diretso na. Ito. Ready? May image ka? Melds. Wag na. Wag na. Hayaan nyo si Bert. Compress muna. Compress muna dito. Pedes. Compress, pedes. Compress. Compress. Pabiyain na lang ako. Compress. 3, 2, 1. Drop image. Image. Tara, push. Push. Selip. Chino. Dito ako sa likod. Sige. Wait lang, Chino. Babalik naman kami dyan eh. Sige. Push muna. Push. Pa-ready na 1 ha. Ready? 1. Push. Pagkain yan, boss. Boss, patayin nyo na. Wala akong nakill. Tara, push dito. Sabihin nga Push. Macro. Tingin macro. Tingin. Saka Chino.
Saan kayo? Pupush kami dyan, boy. Pedes tayo, pedes ha. Pedes left, Chino. Asa ka ba? Sa atin ba yung Aidan? Per? O, sa atin Ikaw yun. nga Gago, magpati. nasa right Per. pala ako. Ayop ka. Compress muna, boss. Compress. Yan, Magpapahimik ako. Wait lang ha. Hintayan muna, hintayan. Boss, hintayan muna, boss. Boss. 3, 2, 1, drop MH. MH. Tara, pa right. Mid boy. Ay, mid muna. Mid. Ready? Ako sa mid ah. Mid. Ready? One. Madami sa mid, boss. Marami sa mid. Wala akong nakin. Likod, oh. Pa-ready na one, oh. Ready? One. Asa ka, Chino? Oy, pa-city muna tayo lahat, boss. Pa-city. Pa-resu, andito kami sa mid lahat. Nasa mid kami lahat, mga boss. Pasok kayo. Pasok mid. Pasok kayo mid. Mid. Okay na lahat. 3, 2, 1. Drop MH. Left, Salin left. nyo si Weirdo. Exo Pa-MH. left. Tara, pa-right. Right. Nawawala yung PU eh. Tang inang Bert. Oh, gago ang puta. Right. Pa-ready ng one, ha. Ito na, SG. SG yan dito. Ready? One. Oh, diretso. Push. Ubusin nyo lahat. Compress muna. Compress lahat, mga boss. Pasok mga namatay sa right. Pasok sa right. Okay na. 3, 2, 1. Drop MH. Tara. Pa-mid. O yun, oh. Ready? Wala. Pa-mid na. Ayan yun na yun. Ayan nyo. Kalaro ni Bert yan. Pa-mid. Pamid. Pa-MH si Chino sa likod. Pa-ready ng one, ha. Ready? One. Wala na. Wag na. Mid muna, compress. Compress sa mid. Yung mga namatay, punta sa mid. Mga namatay. Chino, goods ka na, boy? Wait lang si Chino. Wait lang. Compress muna dito. Dito na. Compress muna. Compress lahat. Compress andyan sa likod, ha. Patingin sa likod. Ready? One. Compress muna. Drop MH. Dikit. What? Oh, nako po. Wala kayong MH na ito, boy. Compress. Pa-drop MH. Tara, pa right. Right. Sa right sila lagi pumapasok eh. Yos, pasok ka right, Yos. Right. Tara, diretso, pa right. Pa-ready ng one, ah. Ready? One. Go, diretso na, boss! Go, diretso na, diretso. Rinig ba ako? Rinig. Rinig ba? Hello? Hello! Rinig ka. Fuck you. Wala sumasagot eh. Hello! Tangina yan, nagpa-disconnect pa tuloy. Okay, compress muna. May namatay ba? Pasok right, Candy. Pasok right. Yung mga may nagbaban, no? Isali nyo. Candy right. Wait lang, wala pa party ko, boss! Compress muna. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, push! Ready? 1. Patayin nyo na, boss! O, tara, push pa mid. Nako. Push pa mid. I-push nyo na. Push mid. Pa-ready ng one, ha. Ayan na. Mid. Ready? One. Puking ina nyo. Push! Kawali. Push! Tanginang tanas, oh. Tumatawa lang, oh. Mag-isip meron doon, ah. Mga bobo eh. Nagde-delay ang bota. Push compress muna. Compress muna mga ina nyo. Compress muna. 3, 2, 1, drop MH. Tara, pa right. Maunaan tayo, boss.
Mauunahan tayo. Yung push natin dun sa right. Right. Push. Push pa right, boss. Tanginang si Pero, walang papatay. Cheater ka, boss? Cheater ka ba, boss? Ready na 1, ha? Ready? Powered by Paubos. Tanginang yan. Boss, compress muna, compress. Balik. Balik. Tabi mo ba ata yung ibang MP? Balik. Tara, push. Pamid. Compress sa, Wala compress tayong dito. image. Compress dito, compress muna lahat. Compress. Sabayin nyo kasi sa command. Sabayin nyo. Ayop kayo. Compress dito. Sa dahon. Nabantay kami. Compress muna. Compress. Ay, macro mo. Compress! May macro ako, boss. 3, 2, 1. MH. Tara, push pamid. Putang ina. Wala na naman na MH, no? Gago yus. nandun nakakatabi mo nga ako eh. Tara, pa left. Wala nagbag ang puta. Left. Ayaw nyo kasi sabay MH, boss. Eto na, ready? 1. Tong ina mo, sulub-sub. Gago ka! I-push nyo! I-push nyo. Hanggang left, i-push nyo hanggang left, boss. I-push nyo hanggang left, i-push nyo na. I-push nyo. Sige, i-push nyo. Pa-MH nga kami dito. Mga namatay. Wala pa si... What? MH. Wala ba? Wala. Tara, push. Pa-left na lang. Left. Macro. Tingin. Likod nyo. Ready? Push. Pa-left. Ready? 1. Dito, gilid. Tara, push. Compress dito. Compress muna. Pasok left lahat. Pasok left. Pasok left. Hintayin natin lahat. Mga namatay. Lumabas ka, boss? Sige. 3. Wala pa. CD pa. Wait lang. Wait natin, mga kasama natin, boss. Wait natin kasama Saan ba kayo, natin. boy? Left, likod, ha? Para din naman, ha? Likod. Ready? 1. Pantay ako. Uubusin nyo na. Ba, boss? Uubusin nyo. LPG truck muna tayo. LPG truck. Compress muna, compress, mga boss. Compress na. Andiyan na ba? Okay na, Warden? 3, Boy. 2, 1, drop MH na lang, MH. Tara, push. Puta. Tatlo sila, walang image. Gagi. Diretso. Pamid. Lakad matatag. Pamid. Asa right kanina yung SG pre? Pamid. Lalabas. Wala. Wala. Tara. Push. Push lahat. Push na. Compress sa pedes sa Compress pedes ha. Kinang ina nyo ha. Pag may nakita ako na, kikik sa gilta. Compress muna lahat. Compress. Hindi na kami boy. Kinang ina nyo. Isabay nyo kasi MH nyo. 3, 2, 1. MH. Tara, push. Putang ina mo. Balik. Ang ina, wala. Andiyan sila Joel. Balik. MH. Balik na. Tara, kaya mo yan. Balik. Ikaw mo boy, Pamid. pares tayo. Lakad matatag oh. Pamid. Putang ina nyo. Dapat to. Lakad matatag. Pamid pa. Ready na 1, ha? Ready? Eto, push mid. Ready? 1. Eto, isa pa. Patay. Wala. Compress sa mid. Mid box. Pa-CD, pa-bay mo na ako. Pa-CD ng MH lahat. Pa-CD ng MH. CD. Rinig ba ako, boss? Boss, rinig ba? Hello? Ay, putang ina. Hello? Tara. MH. Eto, pa-right. Right. Wag na yan. Hayaan yan. Pa-right na. Left yata boy. Kaltok. Melbs. Pang. Melbs. Tang ina mo. MH ako Melbs ha. Galing talaga si Gago. Balik si Tadas. Ito. Pa-ready ng 1, ha? Ready? Gagawa, Mars, ha? Ready? 1. Puking ina mo. Putang New ina, Shaman. ubos. Ba't nandun ka? Ubus kayo Naku. boy. Sama. Ready, 1. Ba't nandun ka, boss? Nauuna ka. Huwag ka doon. Epis ka. New Shaman. Hayop ka. Compress muna.
Pabihin nga ako, Yads. Compress muna. Ay, naku nyo siya, man. 3, pabi ako. 3, 2, 1, drop MH. Tara, Pabihin. push pa mid. Teka lang, wala pa. Ba't di nyo tatlo Takbo EPS na, nyo takbo dyan na, eh. takbo na. Ay, nako. Ha! Yung shaman, ba't nandun ka? Boss, nadamay tuloy kami. Tara, push mid. Panangan mo nga, Per. Ready na 1 ha? Ready? 1. Patayin nyo to, boss. Boss, patayin nyo na yan. Teka na, doktor. Patayin nyo. Tara, 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Bukin ang ina nyo. Tangina, nakuha lahat ni Bugok. Compress muna. Compress. Rouge, kaya mo yan. Compress muna, midbox. Gago, apat na mawala sa akin ah. Midbox. 3, 2, 1. Drop MH. Tara, pa left. Hayaan nyo sila Joel dyan. Left tayo. Hindi natin maunahan rin eh. Pa left. Pa-base si Wad. Pa-bay. Pa left. Putang ina, wala na ako sa rank ah. Cheater yung top 5, walang patay. Kawali sa'yo, boss. Namatay nga ako kanina. Hindi ko alam saan ako namatay. Uy, wala dito, boss. Compress muna. Box. Pasidi tayo, MH. Pasidi. Compress muna. GC, patingin nga saan. GC, Lakad patingin nga saan. matatag tuloy. Mid Sige, MPU boss. mid MPU. Sige. Wait lang, may one party dito. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Tangina mo, Yos! Bobo mo, pinuntahan mo kasi. Tara, push pa mid. Ayop Dito, ka. si Wala pa nga Janvier. eh. Binibilangan nga eh para mag-emit sila eh. Bobo. Lakad matatag sila kaya. Dito na. Para ready na Sabay. 1. Push na mga bida-bida. Para ready na 1. Nazaiwu, Zeper. Ready? 1. Uy, putang ina mo. Ang ina mo. Ready? Sige, push sino. Ready? 1. Sige, push. Compress dito. Compress muna. Wag muna. Wala Compress muna. 3, 2, 1, 3. Ready? 1. Wow, busin nyo na, boss. Push. Hanggang dulo. Push. Ready? Push lang, boss. Madami dito. Madami. I-push nyo. Ready? 1. Push. Compress muna. Compress muna, boss. Boss, compress. Meron pa boy, Yan. pumasok. Sige, 8, 7, 6, 5, 4, 3, May 2, MH ka, Per. 1. Ready? 1. Pwede na yan, boss. Boss, putang ina nyo naman. Inang yan. Namatay pa. Liban Yun. pa boy. Paresu, yung commander. Hindi kayo lalakad yan. Paresu. Yung uljaja, boss, sa gilid. Boss, paresu, boss. Yan o. Suna, Ay, ga. Baps. Boss, paresu, boss. Boss, paresu, boss. See, di ba? Oh, bilangan nyo muna dyan. Magre-revive ako. Nasra. Sa Wait entrance, lang, so ayun o. paano lang? 8, Pop na. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tomorrow. Compress muna. Wala MH. Compress muna. Kakaano ko lang. Pabihin nga, boss. Boss. 3, 2, 1. Pa-MH ako. Tara, push pa mid. Mid. Sino number 5? Ayop na yus to. Boss, ginagawa mo dyan, boss. Tulog ka? Sige. Tara, pamid. Panangan Pamid. Itong ino yung super Mid to. malinis. Tapor. Wait lang. Left boy, ito na. SG. Tara, left. Left, ready? Left. Pa ready na 1 ha. Push! Mawawalan sila ng MH. Push! Ready? 1. Push, mga boss. I-push nyo yan. I-push nyo. Cancel. Wala nang MH. Cancel. Ready? Putang ina, 1. nakatatatag Patayin nyo na. na yan. Patayin nyo, boss. Matatag na tayo boy. Boss. Compress muna. Sige, push nyo na nga lang. Mawawalan kayo ng kills eh. Compress muna. Box. Box. Meron pa dyan? Sa portal? Meron boy. No. Hindi Na. ako sumagot to. Hoy!
Dami boy, boy, Meron ang ka dami. papasok, boy. 2, Oh, sila patay dito. ka, 1. Red, Pwede oh. na yan, pwede na Compress yan. muna. Compress. Patayin nyo yung boss. Tinutunga nga nyo eh. Inubos ni Chino isang party ah. Compress. Compress muna. Compress. Macro ko. Compress. Rinig ba ako, boss? Paying ako. Boss, rinig ba? Hello! Wow, wala mic. Bago di naman nawawala pre. Hello. Diyan. Hello! Hello! Ilaw, 3, alin 2, 1, tara, MH. Rinig ka, bobo. Tara, MH. Utang ina nyo, ba't di kayo sumasagot? Kinang Tara, Magbasa push. kasi tanga. Sumasagot. Putang ina, sino yon? Oo, Sino bakit? nila? Nagtatanong lang, boss eh. Compress muna. Push dito. High blood boss. Push. Macro, ready? 1. Ubusin nyo na, boss. Ubusin nyo. Tara, mid-box. Nagtatanong lang, boss. 3, 2, 1 ang putang Likod. ina nakatago. Ready? 1. Boss. Compress Putang muna. ina Ubus nyo. na. Compress na. May namatay pa si Gino. Compress muna, boss. 3, 2, 1 nakatago sa may screen. Compress muna. Boss, wag ka blood boss. Nagtatanong lang eh. Compress muna. 3, 2, 1, MH. Tara, push pa right. Wag ka blood boss. Nagtatanong lang eh. Top 7 Okay, na tara, boss. one. Puro delay Boss, boss. ready? Zaiwo, ready? Wait lang. Boss, di ko abot ha. Pasabihin mo delay. Ready? 1. Una ako na. Takbo, Tangina, kanino yun, Marbolito. Thanos? Tangina mo. Push. Ready? 1. Patay ako. Putang ina kasi. Eh, push Liban nyo. tuloy. Push nyo. Push nyo. Push nyo. Reso na lang kami, boss. Boss, reso na lang kami, boss. Boss, pareso, boss. Eagle, pareso. Boss, yung Koljaja, boss, commander, pareso. Boss, pareso, Judge, boss. pa-drop nga ako box Judge. Boss, pareso, boss. Boss, okay na. Ayun na, boy. Harap. Thank you. GC. Andito Oh, na, ready, boy! Tangina, Oy, kain pati- lahat. GC, natira monster. Boss, compress muna, boss. Lamang kuman, boss. Check ko lang, boss. Thank you, boss. Andito na. Clear dito. Muna, Chico. 3, 2, 1, tara, push. Chico, boy. Ready, 1. Clear dito, boss, sa Monster. Thank you, boss. Salamat, boss. Saan dahila? Tara, push. Tangina mo. Push, pamid. Ayan na! Oh, push, pamid. Pamid Compress, box compress lang. party ko. Mid box. 3, 2, 1, drop image. Tara, palep. Palep, and right, left. Push. Sa gitna ko. I-push. Bobo ka kasi. Push. I-push mo. Alex, likod ka. Mamamatay ka dyan. Negative MMR ka. Nakadikit na nga ako lagi. Tara, push. Uy, nawala. Ito. Ready? 1. Puking ina mo. Ayop na yan. Didelay kasi. Ulol, nauna ako, tanga. Paano magde-delay? Commander to. Bobo! Boss. Top 7 ka ako, bugok. Boss. Puro delay. Compress muna. Compress. 3, 2, 1. Tara, MH. Tara, push mid. Okay, Warden. Unahan mo, Warden. Okay, Gising Warden. mamaya yan. Okay, Warden. Unahan mo. Sa likod meron ulit Likod, na. tara. Balik. Likod. Binancio, kaya mo yan. Binancio, Dark. Sino ba? Tara, 3, 2. Ready? 1. Boss, patayin nyo na, boss. Putang ina. Kawalat ni Chino. Tara, balik. Pamid. MH yun na yan yung iba dyan. Yung walang MH na iwan. Compress dito. Compress sa macro ko. Compress sa macro ko. Compress dito. Compress. Bobo na Warden, no? Oy, bida. Compress. Compress muna. Akala ko Boss. dito, pre. 3, 2, Ang 1. ina mo, Drop MH. sunod-sunod yung Push. Di ka naman bibitaw. Bitaw mo yung makasi mo. Push. Tatakbo ka lang eh. Ready? 1. Ano? Ubusin nyo hanggang mid. Nauubusan na tayo ng kill. Pamid. Ubusin nyo na, boss. Wala ako na kill. Ready, likod. Ready, 1. Tangina, walang sumabay. Compress muna. 3, 2, 1. Tara, push right. Tangina kasi. Ready?
Wala Compress pang right. Tara, push mo lang, MH. Ready, 1. Ubusin nyo, putang ina mo, Chino. Yeah, push nyo, hanggang right. Hanggang right, i-push nyo na. I-push nyo na, magre-revive na ako. Push nyo, right, push, hanggang right. I-diretso na, boss, boss, diretso na nyo, boss. Push nyo na right, boss. Push, i-push nyo yung right. May MPU din. May May one MPU. party sa monster pre. One Sige, party sige. lang. Puro sordi. Babawasan ba, boy? Hindi. Bukas pa ito nila matapos to. Sige, sige. Sige, compress muna, boss. Boss, lahat na kayo lahat dito. Ang konti namin. Boss. Grip, sulit Boss. ka nga sa akin, Gripper. 3, 2, 1. Drop MH. Gripper, Tara, sulit ka sa akin. pababa. Spaghetti pababa. Ito, left side. Ready? 1. Tara. Push. Ito pa. Bobo. Putang Yos, ina tanga. talaga. Ready? 1. Tanga, push. Ay, bobo mo, Yos. Tara, Drop nga push. ako yan. Pamid. Compress muna. Drop ako yan. Yos, pinagagawa mo, boy. Nauuna ka. Ayop ka. BA. Compress muna, mid ng mga namatay. Mid. Namatay tuloy kayo. 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Putang ina mo. Tara. Palep. Putang ina, ubos sa Palep. akin. Lep. Rinig, boss. Rinig. Oy, mga bobo. Rinig. Hello! Ed Sunset. Rinig. Push. I-push nyo. Ready? 1. Ready? 1. Saan kasi? Ubusin nyo, mga boss. Mga Saan boss, kasi? ubusin nyo. Hello. Saan ka? Ready? 1. Compress muna, compress. Compress muna, compress. Compress. 3, 2, 1. Drop MH. Tara, push pa mid. Mid. Tayo, Mid. Ang ina mo, nagtatanong ka, hindi ka naman sumusunod eh, bobo. Tara, push mid. Left ba tayo? Mid. Inubos ni Rons. Wala, gagi. Wala. Ito. Ubus 8, ni Ross. 7, 6, 5, 4. Wala, tara, pa right. 3. Pasok sa 4. Tal. Tara, dikit. MH. Putang ina. Wag na kayo Mawawala na lumabas, ako. ha. 1 minute na lang, ha. Tara, push. Compress muna lahat. Compress muna dito. Compress. 3, 2, 1. Drop MH. Tara, push. Wag na kayo mag-revive, ha. Wag na mga namatay. Wag na mag-revive. Wala dito. Huwag na mag-revive. Left. Tara, pamid. Wag na kayo Babay ka, mag-revive, Marks, ha, ha? yung mga namatay dyan. O pwede rin kayo mag-revive. 30 seconds. Kailangan kita, 20 Marks. seconds, wag na kayo mag-revive. Tara, push. Okay. Gumagawa ng Mark, pangarap Mark. dito sa baba. Pamid. Monster. Dito nag-MS. 2, 1. Bitaw. Ready, 1. Oh, bahala na kayo, magwala kayo dyan. Ay, cheater yung top 8, oh. Isa lang patay. Wag na lumabas, mga boss, ha. 3, 2, 1. Up. MH. Oh, thank you. Salamat sa mga naglaro, mga boss. TY. Oh, labas na, mga boss. Labas na. Thank you sa mga naglaro.